Punta na kayo sa mga kamag-anak nyo. Oh, Teo, maunggoy, oh, yan. What is this? Oh, Space Center, oh. Oh, punta sila sa mga kamag-anak nila, oh. Teo, come here. Taka kay unggoy, oh. Unggoy. Oh. Nasaan yung unggoy? Nasaan? Monkey. Ha? Ay, monkey? Ayun, oh, monkey, oh. Oh. Para palang Manila Zoo to. Oh, yan, oh, monkey, oh. Ayun, oh, too much monkey, oh. Over there na ako, oh. Oh. Monkey. Monkey. Oo. Oh, yan, oh, monkey anak, oh. Monkey. Monkey, oh. Oh, inaamoy niya puwet na anak ko.